মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বাৰু গাঁও বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মনলৈ আহে? গাঁও বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ অহা প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ খেতিৰ পথাৰ, দীঘল দীঘল পদূলিমুখ থকা ঘৰবিলাক আৰু ঘৰৰ পাছফালে থকা তামোল, পাণ, কল, কমলা, নাৰিকল আদিৰ যি বাৰীখন, সেই বাৰীখন আমাৰ সাধাৰণতে মনলৈ আহে। লগতে গৰু ছাগলীৰে ভৰা এখন শুৱনি ঘৰ, আকৌ ভঁৰাল, ধানৰ ভঁৰাল, এনেকুৱা ধৰণৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্যবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে মনলৈ আহে। আনহাতে ভ্ৰমণ বুলি ক'লে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মনলৈ আহে? ভ্ৰমণ সাধাৰণতে কেনেকুৱা ঠাইলৈ কৰা হয়? যিবিলাক ঠাইত ধৰা বিখ্যাত বা প্ৰাকৃতিকভাৱে যিবিলাক ঠাই খুব ধুনীয়া, উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ ঐতিহাসিক কিছুমান ঠাই, যেনে তোমাৰ শিৱসাগৰ, তাৰপাছত আমাৰ দিল্লীৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে সৌন্দৰ্য থকা ঠাই কিছুমান ক'ব পাৰোঁ, যেনে জম্মু কাশ্মীৰ বা অৰুণাচল প্ৰদেশ বা অসমৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই কথা আমাৰ মনলৈ আহে ভ্ৰমণ বুলি ক'লে। ঠিক তেনেকৈ ভ্ৰমণ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। যদিহে ভ্ৰমণ শিক্ষাৰ লগত জড়িত হয়, তেতিয়াহ'লে তাক শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ বুলি কোৱা হয়, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্ৰমণ আৰু বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। বিভিন্ন কামত মানুহে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। আজি মই তোমালোকৰ লগত এনেকুৱা ধৰণেৰে গাঁও আৰু ভ্ৰমণ এই দুটা কথা জড়িত থকা এটা পাঠ তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু আমাৰ এই পাঠটোৰ নাম হৈছে গাঁও কি চেৰ, অৰ্থাৎ চেৰ মানে হৈছে ভ্ৰমণ, গাঁৱলৈ কৰা যি ভ্ৰমণ, এই ভ্ৰমণৰ কথা এই পাঠটোত আছে। তেতিয়াহ'লে আহাচোন পাঠটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। পাঠটোত কেনেদৰে গাঁৱৰ কথা, কি কথা আছে, আমি পাঠটো আলোচনা কৰিলে গোটেইখিনি গম পাম। गाँव की सैर। प्रदीप और करीम गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय की 6ठी कक्षा के छात्र है। प्रदीप और करीम गुवाहाटीर आदर्श विद्यालयर 6ठ श्रेणीर छात्र। भोगाली बिहू की छुट्टी में करीम अपने दोस्त प्रदीप के गांव घूमने गया। भोगाली बिहुर छुट्टीत करीमे तार बंधु प्रदीपर गाँवले फुरिबले गल। वे रेलगाड़ी से गोवालपारा स्टेशन पर उतरी। प्रदीपर घर आसिल गोवालपारात, गतिके रेलेरे तेवलोक आहि गोवालपारा स्टेशनत नामिल। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। दुयोगराकी निजर माजते कथा पाति पाति तेवलोक आगबाढ़ी गल। करीमे कले, करीम, अरे प्रदीप, यो इतना सुंदर खेत किसका है? ओ प्रदीप, इमान धुनिया खेती पथार एया कार? प्रदीपे कले, यो मेरे चाचा जी का है, एया आमार खुरार। हमारे गांव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं। आमार गाँव प्रायबिलाक मानुहे धान खेती करे। हमें जितने चावल की ज़रूरत है अपनी खेती से ही मिल जाते हैं। आमाक बछरत जिमान चाउलर प्रयोजन হয় আমি খেতিৰ পৰা সেইখিনি উৎপন্ন কৰি লওঁ। करीम, तुम्हारा गांव सचमुच बहुत सुंदर है। तुम्हालोकर गाँवखन सचाकैये बहुत धुनिया। ये हरे भरे खेत देखने में कितने अच्छे लगते हैं। इमान हरा भरा, তাৰমানে সেউজীয়া খেতি পথাৰ চাবলৈ ইমান ধুনীয়া। प्रदीप, चलो आगे और मज़ा आएगा। बोला আগলৈ আৰু ভাল লাগিব। करीमे ক'লে, अच्छा वे लंबे लंबे पेड़ तांबुल के है ना? সেই ওখ ওখ গছবিলাক তামোলৰ গছ হয়নে? लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएं दिख रही है वे क्या है? কিন্তু সেই গছবিলাকত যিবিলাক লতা বগাই আছে, সেই লতাবিলাকনো কিহৰ? प्रदीपे ক'লে, हाँ तुमने सही पहचाना, তুমি ঠিকেই ধৰিব পাৰিছা। তামোল के पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं पान की है। আৰু সেই তামোল গছত বগাই যোৱা লতাবিলাক হৈছে পানৰ লতা। करीम, तुम्हारे गाँव में और क्या क्या फसलें होती है? करीमे আকৌ সুধিলে, তোমালোকৰ গাঁৱত আৰু কি বস্তু উৎপাদন হয়? प्रदीपे ক'লে, हमारा गाँव संतरे और केले के बगीचे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आमार गाँवखन कमला और कলৰ বাবে বিখ্যাত। एक टीले की ओर इशारा कर, এটা টিলাৰ ফালে দেখুৱাই, उस पहाड़ी टीले की ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है। এই টিলাটোৰ এঢলীয়া ঠাইডোখৰত कमला खेती खूब ভাল হয়। मैदान में विविध प्रकार के केलों के बगीचे है। আৰু বাৰীবিলাকত
বা তোমাৰ পথাৰবিলাকত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কি হয় বুলি কৈছে কলৰ বাগিচা আছে। पास में ही दरंगिरी नामक जगह पर केले का एक बहुत बड़ा बाजार है। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ নিচেই কাষতে দৰংগিৰি নামৰ ঠাইডোখৰত এখন बहुत डांगर बजार है। यो बाजार काफ़ी मशहूर है और ये बाजारखन कलर कारणे विख्यात। यहाँ से केले का निर्यात किया जाता है और यार पराय कलर रप्तानी करा হয়। करीम, यहाँ केले का भाव क्या है? यात कलर दाम केनेকুৱা ধৰণৰ? प्रदीपे ক'লে ऐसे तो अन्य जगहों से कम ही है। अन्य ठाইৰ तुलनात यात कलर दाम कमेই। अलग अलग किस्मों के केलों के भाव अलग अलग होते हैं और बेलेग बेलेग प्रकारों विविध प्रकारों कलर दाम विविध है, माने बेलेग बेलेग है। किसी के 10 रुपये दर्जन तो हो तो किसी के 20, कोনোবাটোৰ যদি 10 টকা কোনোবাটোৰ 20 টকা, किसी के 30 भी हो सकते हैं, कोনোবাটোৰ 30 টকাও হ'ব পাৰে। करीमे ক'লে আচ্ছা यहाँ और क्या क्या फल मिलते हैं? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আৰু ইয়াত আৰু কি ফল পোৱা যায়? प्रदीपे ক'লে यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यात नारिकल, मधुरिआम, लिचू, आम, नींबू माने नेमू आदि प्रचुर परिमाणे प्रचुर मात्रात পোৱা যায়। करीम, क्या गाँव में शाक सब्जियाँ पैदा नहीं होती? करीमे ক'লে যে তেতিয়াহ'লে গাঁৱত শাক পাচলি উৎপাদন নহয় নেকি? प्रदीपे ক'লে क्यों नहीं, सड़क के मोड़ पर ही साग सब्जियों का एक बाग है। रास्तार काষতে এখন ডাঙৰ শাক পাচলিৰ বাগিচা আছে। चलो आगे बढ़ते हैं, আগবাঢ়ি যাওঁ ব'লা, সেইখনো চামগে। बाग के नज़दीक पहुँचकर সেই বাগিচাখনৰ নিচেই ওচৰ পাই यो देखो, ই करीमक देखाइছে हे आसुआ। सर्दी के मौसम में होने वाली बहुत सारी साग सब्जियाँ तुम यहाँ देख पाओगे। और ठंडा दिनत हुआ बहुत धৰণৰ শাক পাচলি তুমি ইয়াত দেখা पाबा। करीमे ক'লে सर्दी के मौसम में क्या क्या साग सब्जियाँ होती है? सर्दी माने হৈছে ঠাণ্ডা দিনত ইয়াত কি শাক পাচলি হয়? प्रदीपे ক'লে सर्दी के मौसम में पालक, धनिया, राई, चौलाई आदि साग होते हैं। सर्दी माने ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াত পালেং, ধনিয়া, লাই, मूला आदि শাক হয়। सब्जियों में फूलगोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी आदि होते हैं। আৰু পাচলিবিলাকৰ ভিতৰত বিশেষকৈ ফুলকবি, বন্ধাকবি, ওলকবি, বেঙেনা, মূলা, গাজৰ, মটৰ, বিলাহী, লাও आदि হয়। करीम, और गर्मी के मौसम में और गरমৰ दिनत? प्रदीपे ক'লে गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियाँ, गरমৰ दिनत हुआ শাক পাচলিবিলাক হৈছে करेला, खीरा, जिका, कद्दू, भिंडी आदि है। केरेला, खीरा माने तियह, जिका, कद्दू माने হৈছে रঙালাও, भेंडी आदि। सागों में पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि है। और शाकर ভিতৰত पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि है। करीम, प्रदीप, बाग में कुछ सब्जियां मैंने देखी नहीं, जैसे आलू, गाजर, मूली, सालगम, चुकंदर आदि। करीमे ক'লে যে प्रदीप, মই এই বাগিচাখনত কিছুমান শাক পাচলি দেখি পোৱা নাই, যেনে আলু, গাজৰ, মূলা, सालगम, चुकंदर आदि। प्रदीपे ক'লে प्रदीप, अरे दिखाई कैसे देंगी? এইবিলাক তুমি কেনেকৈ দেখি পাবা? ये सभी सब्जियां मिट्टी के अंदर होती है। এই গোটেইকেইটা শাক পাচলি মাটিৰ তলত হয়। कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधे में, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि। और कुछ लताओं में, जैसे खीरा, लौकी, करेला, कद्दू आदि उगती है। प्रदीपे ক'লে যে ইয়াৰে কিছুমান শাক পাচলি গছত হয়, গছত লাগে, আৰু কিছুমান লতা গছত হয়, লতাত লাগে, যেনে खीरा, लौकी माने लाव, केरेला, कद्दू, रঙালাও आदि। करीम, दूर खेत की ओर इशारा कर। करीमे दूरत দেখা পোৱা ডাঙৰ হালধীয়া হৈ থকা সেই খেতিডৰালে দেখাই प्रदीपক সুধিলে পিলে পিলে वे क्या है? হালধীয়া সেইবিলাক কি? प्रदीपे ক'লে वो सरसों का खेत है। সেয়া হৈছে সৰিয়হৰ খেতি। सरसों का तेल इसी से बनता है। আৰু সৰিয়হৰ যি তেল, সেই তেল এই খেতিৰ পৰাই হয়। करीम, आप चलो घर चलते हैं। তেতিয়াহ'লে এতিয়া ব'লা আমি ঘৰলৈ যাওঁ। सूरज भी ढल चुका है, বেলিও মাৰ গৈছে, অৰ্থাৎ সূৰ্য
মানে ডুবিলে মা ৰাহ দেখ ৰহি হোংগি মায়ে আমাৰ বাবে বাট চাই আছে কৰিম চলো কৰিমে ক'লে চলো ব'লা তেতিয়াহ'লে তোমাৰা গাঁও দেখকৰ বহুত মজা আয়া তোমাৰ গাঁওখন চাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল বহুত সাৰি নই জানকাৰিয়া ভি মিলি বহুত নতুন নতুন কথাও মই গম পালোঁ চলো চলতে হে তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি ঘৰলৈ যাওঁ প্ৰদীপ আৰু কৰিম কা মন ভৰ আয়া প্ৰদীপ আৰু কৰিমৰ মন ভৰি পৰিলে দুয়োগৰাকী আনন্দত মন ভৰি পৰিল আখিৰকাৰ গাঁও কি চেৰ কৰ কৰিম নে আপনে आप से কহা ৱাহ বহুত মজা আয়া অৱশেষত গাঁওখন ঘূৰি পকি অহাৰ পাছত কৰিমে নিজেই নিজক ক'লে ৱাহ বহুত मज़ा आया बहुत ভাল লাগিল आजकल महंगाई का सामना करने के लिए घर में ही साग सब्जी और फल आदि की खेती करना बहुत ज़रूरी है কৰিমে নিজেই নিজক ক'লে যে আজিকালিৰ যি মূল্যবৃদ্ধিৰ যুগ সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে সকলো মানুহে ঘৰতেই যি পাৰে সিমান পৰিমাণৰ শাক পাচলি বা ফল মূল আদি উৎপাদন কৰা প্ৰয়োজন তभी तो ताजे ताजे শাক সবজিয়া কা স্বাদ মিল পাएगा তেতিয়াহে মানুহে তাজা মানে দৰৱ নিদিয়া তাজা ভাল ভাল শাক পাচলি খাব পাব আৰু সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব এনেদৰে দুয়ো বন্ধুৱে গাঁওখন ফুৰিলে আৰু গাঁৱত থকা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বস্তুৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি ইজনে সিজনৰ পৰা গম পালে আৰু এই পাঠটো পঢ়ি আমিও নতুন নতুন বহুত কথা গম পালোঁ যেনে কোনবিলাক শাক পাচলি গৰম দিনত হয় কোনবিলাক শাক পাচলি ঠাণ্ডা দিনত হয় সেই কথাবিলাক আমি গম পালোঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই পাঠটো ঘৰত অলপ পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ